बांडीपुरा सुरेंद्र पंचायत ब्लॉक अरिन के दर्जनों मकामी अफराद, मकामी सरपंच, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन और डीडीसी अरिन ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि हालिया दिनों के दौरान मंजर आम पर लाए गए तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से किसी भी फर्द ने PMAY केसेस के लिए कोई रकम बतौर रिश्वत अदा नहीं की है और न ही किसी भी शख्स ने इनसे कोई रकम तलब की है। उन्होंने कहा कि सुरेंद्र इलाके में अभी तक जिन 19 अशखास के हक में केसेस अजरा किए गए हैं वो सभी मौके पर मौजूद हैं और इन सभी ने तस्लीम किया कि इनसे न ही कोई रिश्वत तलब की गई है और न ही इन्होंने इन केसेस को वागजार कराने के लिए किसी को 1 रुपया भी बतौर रिश्वत अदा किया है। दरअसल हालिया चंद दिनों के दौरान मुतल्लिका सरपंच के खिलाफ PMAY केसेस में अकरबा परवरी और रिश्वतखोरी के इल्जामात मंजर आम पर आए थे, जिसके बाद डीडीसी मेंबर अरिन गुलाम मोहिद्दीन रातर ने आज मुतल्लिका सरपंच, इलाके के ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन और सुरेंद्र इलाके के एक बड़े वफद को आज अपने दफ्तर में बुलाकर इन इल्जामात की छानबीन की, जिस दौरान किसी भी शख्स ने किसी भी रिश्वतखोरी के अदा किए जाने या तलब किए जाने के हवाले से साफ इनकार किया। मकामी अफराद और इलाके के सरपंच का यह भी कहना था कि सभी के सभी 19 केसेस इन अफराद के हक में वागुजार किए गए हैं जो इसके सबसे ज्यादा मुस्तहिक थे, यानी जो सबसे पसमानदा भी थे और जिनके पास रहने के लिए अपना घर भी नहीं था। इस हवाले से जिला तरक्याती काउंसिल मेंबर अरिन ने तफसीलात देते हुए कहा कि मंजर आम पर लाई गई सभी शिकायत या इल्जामात बेबुनियाद है, बल्कि इन सभी इल्जामात में कोई भी एक ठोस सबूत या किसी भी एक केस की ठोस शिकायत सामने नहीं लाई गई। उन्होंने आखिर पर बताया कि हमने न सिर्फ हर एक केस की हर पहलू से जांच की है, बल्कि हमने बाज़ाब्ता तौर मोहल्ला कमेटी तश्कील देकर इन मशावरत से मुस्तहिक अफराद का लिस्ट तैयार किया है। जेके न्यूज़ पॉइंट के लिए बांडीपुरा से इनामुल हक की रिपोर्ट। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां आए, आपने हमसे जानकारी हासिल करने की कोशिश की। तो यहाँ पे जो हमने जो केसेस दिए हैं, मुझे लगता है कि जो ये अरिन इलाका है 15 पंचायतों पे मुश्तमिल हैं। मुझे किसी पंचायत से कोई शिकायत नहीं आई विदाउट सुरेंद्र से, कि सुरेंद्र में जब हमारे पास शिकायत आई तो तुरंत हमने इस पर कार्रवाई करके यहाँ जितने भी बेनिफिशरीज हैं जिनको हमने ये केस इजरा किए हैं वो टोटल 19 है, उनको हमने इजरा किया है। लेकिन वो बेनिफिशरीज इस वक्त मेरे सामने बिल्कुल आए हैं, मेरे ऑफिस में भी आए थे और आपके सामने भी यहाँ खड़े हैं, तो जिनको आप खुद भी पूछ सकते हैं कि इन्होंने पैसे दिए हैं या इनसे कोई रिश्वत लिया गया है। ऐसी कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई है और हमने जितना कोटा हमें आया था उस कोटे के हिसाब से हर एक पंचायत हलके में हमने किए। जैसे मैं आपको एक मिसाल दे दूं, अगर किसी पंचायत के हलके से हमें 20 केसेस आए थे, 20 केसेस में से हमने 10 दिए, अभी 10 पेंडिंग है जो प्रोसेस में हैं, जिनका जियो टैग हुआ है। और ये तो इलाके की बदनामी है। मैं गुजारिश करता हूँ आपकी वसातत से, एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई शिकायत नहीं आई है कि किसी ने हमसे पैसे खाए हैं। मैं सुरेंद्र की बात करूँ, सुरेंद्र के जितने भी बेनिफिशरीज हैं वो मेरे सामने खड़े हैं। उन्होंने एक एक करके मुझे बोला कि हमने किसी से पैसे नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं, हमें बिल्कुल वाहगुजार हुए, हमने वो लिए हैं। ये लिस्ट मेरे पास पड़ा है, 19 आदमी ने लिया है, जो 19 आदमी मेरे सामने खड़े हैं। लेकिन मुझे लगता है ये कोई साजिश चल रही है। साजिश के तहत जैसे कि सुरेंद्र को हम टूरिज्म के नक्शे पे ला रहे हैं। बिल्कुल हम यहाँ पे मेरा BDC साहब भी यहाँ पे है, मैं भी यहाँ हूँ, हमारा कंसर्न सरपंच साहब भी यहाँ हैं। इस बारे सुबह से हम इस बारे में पूछताछ खुद कर रहे थे, क्योंकि ये पूरे इलाके की बदनामी है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा ब्लॉक स्मूथली काम कर रहा है। खासकर हमारा कंसर्न ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या डॉक्टर शारिक साहब बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा है। हमारे VLW साहिबान, हमारे जितने भी छोटे लेवल के मुलाजिम, GRSO, सब अच्छी तरीके से यहाँ काम कर रहा है। ऐसे कोई शिकायत नहीं है, हमारे पास नहीं आई। क्या पता पीछे से कौन ऐसी बातें उठाता है जिससे हमें प्रॉब्लम होती है, हमारी बदनामी होती है। मेरी गुजारिश आपसे रहे कि आप मेरे सामने इनसे भी पूछताछ कीजिए, इनसे भी पूछिए, और गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ अगर इसमें कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपकी वसादत से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मेरे अफसर ने अभी तक ये कहा कि क्योंकि ये लोग हमें उतना ढीला भी नहीं छोड़ सकते हैं और ना इस टाइम हमारी ब्लॉक में इतना कुछ हुआ है, और जो मेरे ऊपर इल्ज़ामात सौंपे गए हैं वो लोग मेरे पीछे ये लोग खड़े हुए हैं इस टाइम, जो इस बेनिफिशरी में आते हैं, और इनसे भी आप एक एक से बयान करके लीजिए। जनाब अली, मेरे 19 केस हैं, 19 के 19 मुझे इजरा हुए,
اور یہ اگر لوگ کہیں گے نا کہ جو میرے اوپر الزام لگا ہے کہ اس نے 30-30 ہزار روپیہ لیا یا اپنے لائن کے بندے اس نے اٹھائے یا کوئی جناب علی جو مکانوں والے ہیں یا وہ لوگ ہیں کہ جو مطلب اس کے اقدار نہیں تھے، ان کے بھی جناب علی ایک طرف سے وہاں پہ ایک کمیٹی تشکیل کی گئی، وہ بھی اس کی ویریفائی ہوئی۔ باقی جناب علی CID والے وہاں پہ گئے، انہوں نے بھی ویریفائی کی ان کی گراؤنڈ پہ جا کے، تو ایسا کچھ ابھی تک پایا نہیں گیا۔ لیکن مجھے یہ میرے پیچھے یہ کمپلینٹ نہیں ہوئی ہے سر، اس کے پہلے جناب علی 3-4 بار میرے اوپر یہ کمپلینٹ ہوئی ہیں، لیکن ثابت کوئی ایک بار بھی میرے اوپر ہوا نہیں ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آج کے بعد انشاءاللہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اگر آج یہ میری اس کمپلینٹ کی ویریفائی میرے آفیسر یا آپ کی وسادت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے آگے گورنمنٹ میری حفاظت نہیں کرے گی، شاید 5ویں یا 6ٹھے حملے میں مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، کیونکہ وہ ایسی سازش کر رہا ہے کہ جو بنا ثبوت، اس میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یا تو اس نے اگر جو 30-30 ہزار روپیہ جنہوں نے میرے اوپر الزام لگایا وہ بندے میرے سامنے ہونا چاہیے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اور اپنے آفیسر صاحب سے بھی جناب علی ان کی طرف سے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ بندہ مجھے چاہیے، کیونکہ بندے کے بات کے پیچھے حل ہوتا ہے۔ اگر بات کا کچھ ثبوت ہے، کس بندے نے یہ کمپلینٹ ڈالی ہے، اس بندے کا نام ہونا چاہیے، اس کی آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے، اس کا کوئی پروف ہونا چاہیے۔ یہ فیک میں ایک میرے آفیسر ہیں، میرے بلاک میں جناب علی آفیسر وہ بیٹھے ہوئے شخصیت بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے BDO صاحب اتنے ایماندار یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو روز بر روز ایک ہفتے میں جناب علی ان کی کمیٹیاں ہوتی ہیں اسی بارے میں کہ ایسا نہ ہو جناب علی یہ غریب علاقہ ہے، غریب ہمارے یہ لوگ ہیں۔ 15 پنچایت کے اندر جتنا جناب علی اس کرپشن کے معاملے میں جناب علی یہاں پہ مسئلہ چل رہا ہے، میرے خیال میں پورے ڈسٹرکٹ بانڈی پور میں ایسا مسئلہ نہیں چلے گا۔ دیکھیے میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کا تو چاہتا ہوں یہاں آنے کا، تو بات یکساں ہے۔ DDC صاحب نے بھی ابھی آپ کو کہہ دیا، سرپنچ صاحب کی بیان بھی آپ نے سن لیے۔ ہم نے اس بارے میں جب ہم نے بھی یہ رپورٹ سنی تو میں نے اور DDC صاحب نے ہم نے ایک میٹنگ بلائی، اس میں ہم نے سب بینیفیشری کو بلایا، تو یہاں ہمارے کچھ چیز میں کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہوئی۔ یہ بالکل ٹھیک صحیح ہے، 19 کیس ہیں، وہ 19 جائز لوگوں کو دیے گئے ہیں۔ باقی جو مسئلہ رہا کرپشن کا، وہ کہاں پر ابھی تک ہمارے میں کوئی ثابت نہیں آیا۔ جو غلط الزامات لگا رہے ہیں وہ ان چیز کو ثابت کریں۔ باقی رہا ہمارے میں ابھی تک یہ بینیفیشری آپ کے سامنے ہیں، آپ ان سے خود پوچھ سکتے ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہیں۔ میں نے کیس لیا، میرا نام روشن دین، میں نے مارچ میں پیسے کسی کو نہیں دیا جناب، کسی کو نہیں دیا، نہیں کسی دے، خود ہمارے اکاؤنٹ میں آئے، ہم نے وہاں سے نکالے پیسے، کسی کو ہم نے نہیں دیے۔ نہیں صاحب، کسی سارے جتنے بھی ہیں یہ یہاں کھڑے سب کو پوچھ لو، ہم کسی نے ایک پیسہ ہمارے سے نہیں مانگا، نہیں ہمارے بلاک والے، نہیں ہمارا سرپنچ ہے، نہیں کوئی ہماری لسٹ یہاں سے بنا کر بھیجی ہے، وہاں سے ہمارے پیسے ہم نے بینکوں سے نکالے، کسی نے ہمارے سے 1 روپیہ نہیں مانگا ہے۔